Monocle guy. Let's go. Name I forget. Of Kind of course, challenged I'm her a little watching bit. OP. He's also seemingly challenging Jinshi to a game of who likes her more, I guess. Who's ready to kind of put up a fight for her? Because that's seemingly what he's doing right now. We had a little bit of the backstory he had with I want to say Kurzan, but I'm probably saying the wrong term right there. But another woman that was seemingly similar to Mao Mao. Ya gue But minta he maaf ya ended kalau up misalkan devaluing her. baru ke-upload. And again, I think we can assume what that means. But yeah, looking forward to seeing her take on this Gue mystery. kemarin penasaran sih ya, kayak si Lan kan thing is, you kemarin kind of bilang want to bahwa fail, so this gue kind of kemarin udah stuff. bilang beberapa teori gue ya jadi kemarin makanya kayak Mao. terkait dengan Lan kayak itu She is a literally udah genius. ketemu sama Begitulah. ibunya Mao. Kenapa ibunya Mao itu bisa ada I'm di hoping sana di Jinchi tempatnya puts up a fight at some point. apa Red Light District. But funny enough, I think it was Kenapa maybe si the Mao ending. itu waktu itu But gak I tahu bahwa dia tuh listened punya ibu to and di read the lyrics situ. of I think the ending, and it was pretty much apa all from namanya, Jinshi's perspective about Mao Mao. si Lan kan It's itu quite the dia interesting apakah read. itu kemarin kan Lan kan kalau nggak salah melakukan sesuatu kepada It might ibunya have been a Mao. segment, I Nah can't itu exactly apa remember. kita juga masih belum tahu. Jadi kayak apa banyak hal yang apa masih jadi pertanyaan lah. Sebab Lan kan ini siapa gitu. Oke. Nadie le va a pedir. Well, that's because it's troubling him. No es tan así, Ya, pero dia bueno. tolong buat ke Mao kan. Teman dari temanku. Pengrajin emas. So I think the Ah. secrets of his techniques were ¿Cómo se written lo down ve? somewhere, but no one's able to decipher it yet. ¿Eso es algo fácil? O sea, lo dudo. Well, it's a different type of mystery, isn't it? Ya kan emang dia. Con tal de alejarse un It's poco like udah, más. udah. murders or death or anything. Well, there is death involved, to be fair. Not in the usual way, though. Pemasok doang, jadi nggak bukan pengrajin. Qué Well, raro que fun no se le haya type of dejado a mystery. nadie. Well, they've all been fun, but again, in a different sense. Oke. Sebuah mangkuk ikan Mas Koki. Esta repartición. Para mí que algo Apa dejó tadi itu escondido. cuma Yeah. teko apa kayak Sí, teko es dan como- ikan Mas Koi. Debe estar escondido. Iya bisa jadi kayak ada artinya mungkin. Itu Ah, di ya, luar, Mau terus Mau. infrastruktur sama infrastruktur apa interior sama Eso estaba pensando yo. sebuah ikan koi. ¿Por qué lo dejaría así? Es codificado. Hmm. Oh, bisa disuruh landat ke silakan situ ya. langsung. Silakan. Va a tener Itu que. pada main sih tapi silakan ya. Oke. Es que va a ir. There's no doubt about that. Tapi sih feeling gue ini kayak ada something berhubungan sama kalian belum siap atau kalian harus mencari sendiri atau kayak gimana gitu nggak sih atau menemukan jalan mereka sendiri kayak gitu kali ya tipikalnya nggak tahu juga sih. La cara que pone. Iya. No le gusta que se aleje. Lo normal. Si apa namanya? Ned. Si Sí, Sulen itu Obviously bener-bener something ini banget big ya. about Ah, El this nombre guy. sí this es. Will Kayak Smith. oh dia orang yang sama Ah, sebelumnya. Basen se llamaba. Oh yeah, let's do. Ya, dan balik lagi ya. Okay. He was with us during the dust explosion. Encima de lo que right? ya Sama pasaron y sebelumnya. sigue siendo con esa actitud. Gue pikir kayak diulang men. Sí que le caería. Emang ternyata emang masih ngandelin si Basen ini gitu. Mau Gue pikir que kayak diulang gitu kan. Soalnya template sama banget. se complica. Seems this might be a frequent thing. Él es uno de los hijos. Oh, So, batu dipasang di ini. meteor? No, probably not. Kayak itu ya, kayak Isi arang bukan arang Mengoleksi sih. barang aneh. Karang. Oke, Iya, apa tuh iya. kayak batu-batu tapi Kayak batu apa gitu.
Es grande. Oke. Jadi mereka itu kerja di rumah utama. Jadi tempat ini tuh bisa bilang jadi tempat minum teh doang. Solo falta un hermano. Saudara termuda. Ah, el otro también era. Furnitur diatur dengan aneh. Iya. Yeah, it's like bar. Oke. It's Apa arti strange dari ruangannya place, ya? isn't it? Algo tiene que encontrar. Dekorasi pengrajin emas. Oke. Y no tiene la llave. Logam jenis berbeda. Gila, matanya jelibat ini Momo ya. It can't be moved. Okay. Oh ya kan Debe estar furniturnya kan. molesto. Pero el menor ni se diga. Iya, putra kedua. Nah, putra pertama berarti yang itu. Él es el que heredó todo eso. Putra tertua, oke. Gila panjang dengan gaya barat, ya. Dengan gaya barat. Menghalangi matahari, iya. ¿Será para que Pada se lo saat vea? artiannya kah? Es que no sé qué pensar. Itu maksud Mau stick mouse doang ahora. padahal. Ah, el Oh, I itu mean, ada we're satu yang getting taruh di somewhere situ a bit ya. here, aren't jarrón we? del menor We're getting seguramente somewhere. estaba ahí. It's definitely a Iya, iya. strangely built place. Ngomong. Esa comunicación. Bueno, está haciendo su parte. Ya que él es el de nombre. Gudangnya, Betul. furniturnya dia. Es el que más Kabinet. sacó. Terus Sesuai mangkuk dengan isi Yeah. ikan koi. Ikan koinya Tapi mana? Ikan claro. koi. Ikan mas koki, sorry. Yeah, that Tapi- sounded like the worst. didn't it? Oh, jadi bukan ikan koki mas koki beneran, tapi Uh, ya semacam pajangan gitu. I've got no connecting kind of. Sabía que no tenía Kunci llave. yang tidak bisa threads, masuk ke but you can definitely Oke. tell there's something going on under the Tapi tapi nggak surface. bisa Nggak masuk. funciona. Berarti bukan kunci buat itu. Y le da Anjir, la dia luz disuruh justo teka-teki ahí. gitu anjing. Hmm. Oke. Al menos él confía. Ingin kita. Nah, itu kayak something itu kayak si Masih masih balik, anak más o permudanya menos. ini yang ya tipikal kayak anak permuda yang paling ngerti bapaknya bagaimana. Que todos se reúnan ahí Semua para que punya keresahan encuentren el masing-masing, mensaje, tapi Bilang supongo. teh kan, minum teh bareng-bareng. akuarium ini nih yang agak beda nih. Tapi akhirnya mereka nggak ini. Ya, No, they itu juga don't. Iya, hubungannya kurang nggak baik kurang baik kayaknya. juga. Menor nih. se Pikir lo emang da karena Huh? Mother? esposo. Youngest. oh ini ibunya. I definitely think that bowl is the key to this, Que perhaps. cuando Maybe hacen el you've té got to quizás put that ponen on algo en the- ese mueble. No where sé. the sun comes in, and then that kind of maybe outlines something. Kadang nggak pernah akur. Ella men. tampoco sabe I nada. don't know. Maybe like the sun reflects through it. Iya. Oh, look at that. Look at that Oh sun. Look at the nih sun. minum tehnya ya. Dan mereka itu ngadepnya itu ke They kabinetnya always sitting coy. like this. Supongo que sí era Ada así. yang Middle is ada father. yang Oke. Heeh. Kerusakan karena matahari. Oh oke. Kerusakan karena matahari. Maybe you can put Oke. there Descubrió. the vase. Oh, Es como una guía. yang bilang supongo. yang lingkaran itu yang fase itu untuk dan itu. emang cahayanya Terus- emang arahnya ke lubang kunci From itu the ya, glass, makanya so- ini menarik sih. Some code.
Probably not. Casi. Oh, Gaussian ya. A la hora que se da cuenta. Oh ya, mirip sama Sí, Gaussian. I Gue thought pikir he mirip had a sama muscly si dude. ini, sama si Last week. siapa? Except for not as muscular. Siapa tuh namanya? Gua lupa. Muscular. Ya bener Gaussian. We purposely Suele ser súper sospechoso para ellos. made it not open. Ouch. Ah, Juga con akan razón. rusak. Oke. 3 harta diwarisi kepada 3 bersaudara. Gila, mode No encuentro la clave, pero detektif Conan. Kunci jadi nggak bisa digerakin. Kunci nggak bisa ngebuka kabinet. Kata-kata terakhirnya ya, kalian semua harus minum teh They've bersama. obviously got to Jadi bring all kuncinya these rompí adalah- todo, pero Seperti masa lalu. Wow, langsung dapat. Yeah. Iya kan? Ada 5 Ditaruh kopi di tuh. tempat cahaya kayaknya. que con el ron le Gimana? refleja la luz. Itu real banget aja. Ah, sí, va ahí. Ok. It will be like from Indiana Jones and the last arc when he put the stake and the sunlight go through the stake Refleja with algo. the red diamond or what was that? Hanya Goldfish. dekorasi. Goldfish. What is wrong with this guy? We're here to investigate. What do you think Okay. we're going to be doing? Sitting down. Jadi chatting apakah ada about hubungannya it? dengan dengan cahaya? cahaya? To Cahaya. create Cahaya. a symbol. Apa nih warm this apa enggak or- gitu kan? Yeah, pattern. Okay. Lukisannya Which way? menghadap Eso ke es arah importante, sini. seguro. Light. Yeah. Yes. Sí refleja. I was thinking Oh, there must be dapat. something. Bener. Yeah. Oh. Something about that Oh. pattern as well because it's a bit of a strange thing to put on a. How hot do you reckon that is? Melihat cahayanya akan buta. Yeah, probably inside Que is se va a some calentar la paper cerradura, paper Bit of algo a weird así. pattern to have will on a burn fishbowl. and they Oh, can pas Iya, put banget the itu tempatnya ke mengarah, situ. mengarah ke lubang The drawer. kuncinya gitu kan. Like heat Berarti up. dalamnya Ini tuh ada dekorasi menyimpan kayaknya. sesuatu kayaknya. ¿Qué Iya. nivel? Sabía, sí. Algo iba a hacer. clever. Gila, nih Bener, bapaknya jadi mikirin korosi. buka. Dekorasi kan bener deh bahasanya. Ya, sekarang bisa dibuka kan? Karena udah nggak ada. Pohon kasta. Sekarang udah nggak ada ininya. So I was Habrá kind quemado of lo que right. estorbaba ahí. Sekarang bisa. Yeah, it seems Oh, like berarti ada yang pretty kebakar Solo tadi lo kayaknya bloquean. udah bisa dibuka kayaknya yang Puzzle menghalangi. type Oh deal. man, believe her. Like, very much like one actually. Ni que la estuviera pidiendo tanto. Nice. Now it can. Anemia crónica. Anemia dan sakit perut. Hmm. Oh, malah anak termuda yang tahu. Oh, oke. Ini beda, beda. Ini ngomongin sakit nih. Mm-mm. Solder. Solder. Oke. Oh, dia ke solder bagian dalamnya. Exacto. Había claras instrucciones, solo había que Mm-mm. entenderlo, pero. ¿A qué quiere llegar Exactly ahora? like they used to. Masih hangat dan lembek. Oh, terbuat dari solder kayaknya. Oke. Yang membentuk cetakan itunya. Oh, Iya. ¿Y eso Wow. qué abre? Oke. Terus dibuka. That's cool. Oh, Ah, iya. teman-teman Jadi itu estaban inian separados. solder, Ini coy. bagian atasnya ya. So Apa this isi is actually kecilan? maybe one I could have. Apa isi? solved. Oh. Oke. Las Oh. cosas de cada There's uno. that strange Oh, rock. batu-batu yang di Hitam depan. biru, iya. Kristal biru yang di ada depan tadi. Ah, iya. Yeah. Heeh. ¿Cierto? Puzzle. Lo que se queja ese tipo. Shut up. Timbel está dan plomo. timah. Head. Hmm. Oke. Jangan kira sakit. Bien, mau. Y que con Dengarkan ese efecto de sebelum sonido melihat. encima. Dia seneng geblek. Iya, jadi anak Los termuda otros doang están yang bien bobos. literally bisa ngelihat situasi ini. Sebagai jenis cor, oke. Berarti meleleh ya.
Jenis logam baru. Ah, ese Itu mensaje, itu claro. tata caranya, Cok. Dia terlepas titik lelehnya serendah itu. That's true. La cantidad. Gila sih ini. Jadi Wow. lewat Berat ini. visual, Pembahasannya Adi berat udah ya. ngejelasin tekniknya. Bahasanya berat banget, men. Bueno, ellos sabrán. These guys seemingly don't Solo understand entendió it. él. Pues supongo que el único que se merece I mean, to be fair, Man makes it sound la like common técnica, knowledge, como se le but diga. you wouldn't think of that whatsoever, really, The recipe. unless you heard us say it. Jadi dia tuh ngejelasin tekniknya tuh lewat itu, lewat visual itu, Por eso lewat lo del té, kabinetnya. como en los viejos tiempos. Oke. ¿Aceptar? Oh. Por algo los incluyó en el testamento. Si no, ni los mencionaba. Oh, gila. Di sini mereka kayak sering jujur ya. Oh, Wow. Sunisa itu lebih yang It's like ini. Pareciera. pretty fucking rude. Solo este This whole capítulo episode. no parecía nada, pero Ahlinya bueno. ngomong lah. Good businessman. Been pretty fucking rude when we first met him. Dengan Sebagai cara anak, yang sure I agree with sama. that one. Gila. Ah, y él That's right. fue ser el padre bien. Bagus, Cok. Although a lot of the people in this show are quite rude, because a lot of the time we're seeing them talking to people lower down. Es than them. verdad. Se queda en todo el Just the drama way y it el is, chisme. unfortunately. Bueno, ya es cosa de ellos. Let them sort this one out. Huh? Oke. Baik lagi. Si no lo entendió, Apoteker bernama Oke. Lowman. Oh, si kakek. por lo seguramente ya. se están haciendo daño con Oh, lo del kenapa dia metal ngomong ese. ke Khawatirnya. Hizo itu? lo que le pasó al Kita padre. khawatirnya bukan masalah keturunan ya. Me Maksudnya imagino que por Kenapa eso dia se lo ngomong digo. sama yang Iya, pemuda itu bisa tadi jadi. kayak gitu? ketika Sabrá nanti tratarlos mereka o decirles. mengapa namanya You're more dangerous kamu doing gunakan those, kebiasaan maksudnya this type of karena work in kebiasaan these days, ayahnya isn't it? juga bikin Bueno, logam, gracias. Termina la historia. bikin emas. He got his wish. Makanya takutnya punya penyakit yang sama gitu kan seperti ayahnya gitu. Él también es Ini muy itu maksud Yang pesan sebenarnya itu paling maksudnya ke situ mahir, kan, ya. kayaknya. Oh, dia udah tahu ternyata. Penerus dan membuat karya logam untuk istana. Oke. Se Oke. retiraron. ¿Ayudarlo? Mereka literally jadi ininya. Iya kan, pengelolaan sama Making deals. Hamas. Hamas Ah, itu bueno, las Hamas. habilidades de cada uno. That's nice. Sí, Wow. no, ustedes no tienen que Ada hacerlo. pesan That's good. tersendiri ya. Yeah, Mengambil peran yang cocok. found the right ratios. Iya, ada pesan terselubung lah gitu. Tapi dia udah ngebaca semua itu loh. Nunca le cuenta nada igual. Alat logam sederhana. Para un ritual. Gila, Jisi pun apa bingung dah. Iya. O cada vez más raro, no sé. Oh, dia ngomongin mau-mau. Apa gimana? Pandai menemukan bakat seseorang. Que sí es extraño él. Pero todavía no lo conozco gila. tanto igual. Jenderal ya. Eso es la impresión. Gracias, you. Inchi. About his Eso es lo que quiero saber love Come on, chisme. story. man. No te hagas el bobo. Oh, was it Curtis Hands? Oke. Iya, nilai kelangkaan ¿Cómo? dari ininya. What do we know?
Yo lo Yang sangat mato. mengenal Wow, dunia yeah. itu. No nos va a decir. Yeah, okay. O sea, Oke. So he's talking about Mau Mau there again. Ditinggal. Bisa Supone que todo kepada estará para orang que yang nos benar diga. ngerti terkait dengan Wah, dunia Gila sih. Belakan pelacuran misterius itu banget. ya. Gila. Tomorrow. Why? Bisa You bilang belum just say, mirip "See banget you kayak mau-mau tomorrow." ya. Tipikal que orang sí. yang bener-bener apa Very much doesn't want that to be the seenaknya case. gitu loh. no nos dijo nada a la final. It must be annoying as fuck having that guy around you Secara there. sifat Pero, memang ¿qué mirip pasó? banget. Cuma bedanya I mean, he's not the worst guy vibes-nya ever, but Lakan itu for bener-bener Jinx, kayak ngeri tapi really doesn't ngeri-ngeri get along with her. Debe karena saber. ya dia ngelakuin apa yang dia inginkan gitu. Trabajaba en Maksudnya la kayak casa dia de kayak tahu Gris. semuanya ya. Hah? Dia bilang, hah? Gitu. El asistente no debería ser la más adecuada para Naik eso. episode main. Karena episode bagus ya. Yeah, it was the ending. So Oh, I'm si nos like, damos jadi cuenta con la ini niña. dugaan gua sih. listen to lyrics. Meskipun tadi gua udah gua qué menduga linda. bahwa Oh, wait. Ya, Again, apa I'm namanya pretty kayak sure gitu. that's Seorang Seorang personas normales. Hasilnya itu Ya bisa rajin. dibilang ya bagus lah. Es una Nah, cita. logam. bener kayak Bueno, este keren es un aja gitu capítulo kayak de Chile, la cara verdad es bapaknya que no berjalan pasó Logam nada. sih, logam. Yeah, Logam claro, yang mana? claro. Resolvemos Dan el sebagai misterio, mana pero ada se llevó la banyak mayoría del yang capítulo, dia- ya que al inicio pues sí vemos que Jinchi le manda a llamar a Straight out Mau Resident para Evil. pedirle de favor que vaya a Atau ver qué misalnya es lo dari que pasó suatu Jadi aquí, kayak que papanya descubra saya cuál es pengen el secreto, el menunjukin bahwa misterio de esta kalian itu técnica bisa que dibilang el kayak guerrero no le ha dejado a bukan sus mewaris hijos y que ha dejado algo raro. teknik Así que untuk por ahí esa anak-anak interacción semuanya entre ellos bukan estuvieron bien, kalian como masing-masing. siempre Mereka Mau gitu diciendo que kan, se sentía sebagai feliz anak de irse y yang no tener que estar ahí de akur asistente de él, Jadi mau lo ngomong cual gitu pues, sí, sebenarnya. siempre Ada Si genera bapaknya. comedia y Jinchi decepcionado de que no le demuestre interés, o sea, que de verdad que lo tiene ignoradísimo. Yeah. Pero ya dejando eso de lado, pues Mamao pretty otra nice vez game, trabaja it's a con really Basen, good el cual se conclusion parece to the mucho a family, Gaoshun, isn't it? y pues se Everyone dirige a kind of encontrar a los found tres their place, hermanos, a encontrar a la casa donde se Found their dirigen y a empezar a investigar lo del testamento, las cosas que dejó y las pistas que estaban ahí, que se notaba que había que reunir todo y empezar a analizar cómo Scary. se desenvolvía todo. This, Lo cual, pues sí, um, me gustó mucho cómo se monocle manejó el guy hecho de que las is cosas like estaban en su lugar, había una predicting clave, everything. luego con You know eso what se I'm saying? formaba la llave abría los cajones like donde knows estaba the el out- resto he de just las seems like pistas. genius, Bueno, he just pues Era un seems misterio too que smart for básicamente Joe. era una Sendiri mezcla de I metales para así Emang poder he hacer just cosas de una Mungkin manera sering más dengar sencilla, a opsi menor sih, temperatura, como más eficiente. Seemingly Aunque por ahí competing with no the sé si other se da a entender, pero pareciera que hacer Ah, eso pues Jadi es un cewek, poco kan? perjudicial para Oh, la oke, salud. jadi mau Quizás ngapain tuh? eso es lo que me Ngapain dio a tuh? entender por ahí las Oke, manchitas que tenían en oh. las manos, el estado Jadi del kayak bocah, padre ya. y el hecho de que Mereka Mau makan Mau di- les oh, dijera que jadi podrían ir a ver a su A padre, que es un médico, George ¿quién los Brown. podría Yeah. entender? Así que pues supongo que es un arma de doble filo, pero claro, a la hora de conversar y eso, pues tendrían que estar ahí. Entonces, como digo, eso fue de chill porque casi todo el capítulo Ya, tadi se untuk prácticamente episode ahí ke-16 entre el misterio que ya, pues, estuvo divertido, estuvo Jadi bueno, kayak pero walaupun ya digo, information se llevó la about mayoría del that, capítulo. about Entonces, Jadi, lo que nos queda apa, después es episode básicamente ke-16 otro episode encuentro ke-16 con dari Jinchi, del cual él siempre sigue hablando por ahí comenta que pues, sí, en efecto se resolvió todo a la perfección, ya que los tres hermanos encontraron su vocación. El primero era hacer los contratos y cosas así, y el otro llevaba la contabilidad, y por ahí el menor era prácticamente el ingeniero como tal de su padre que se encargaba de la energía y de manejar los materiales y todo, los cuales sirven directamente al balance